बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले ताहर पर। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त एक ही पाकिस्तान में मसला है और वो लेके मैं नाज़रीन आपके सामने आया हूँ। और आज ये वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। इसमें एक तो हम इमरान खान के मौजूदा मार्च के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान का मार्च है वो तख्त है या तख्ता है। और बीएंगे पाकिस्तान के बेटा होने के मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से 5 सवालात करूंगा और ये 5 सवालात बड़ी अहम नोयत के हैं। मेरी आप दोस्तों से इल्तिजा है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, 28 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट का दिन है और ठीक उसी दिन 28 अक्टूबर को ये जो डेट का बिल्कुल सही तयन किया है इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए, ये किसी खास बात का पैगाम दे रहा है। जिस तरह के 28 मार्च के लॉन्ग मार्च को से पहले इमरान खान के दरीना साथी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसल वाडा ने एक नया कट्टा खोल दिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चीख कर बता रही थी। उसकी खैर लंबी गुफ्तगू होगी, मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। और ठीक चंद घंटे पहले डीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी डीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, करके एक पैगाम दे दिया। अब आवाम के सामने 2 मैसेज हैं। एक मैसेज ये नजर आ रहा है कि इमरान खान और फौज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, जबकि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को और पाकिस्तान की दिफा करने वाली आर्मी को इस किस्म का ये कम से कम तासर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कम से कम जो मौजूदा सिनेरियो और जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक मुझना चीज की तवक्को से बढ़ के ये लॉन्ग मार्च काम कर रहा है। इमरान खान के साथ पूरा लाहौर निकला है। अब इमरान खान के साथ एक बड़ी तादाद बाहर निकली है जो कि एक क्वेश्चन मार्क है हमारे तमाम मुहिबान पाकिस्तान के लिए कि वो सोचें कि इमरान खान क्या करने जा रहा है। अगर इमरान खान के साथ यूथ है, खवातीन है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो फिर शायद हमारे बड़ों को उनकी बात पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, रजीम चेंज के हवाले से तो पूरी कौम इस बात में मुत्तफिक है कि अब उस अदम एतमाद की जरूरत नहीं थी, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। अगर वो अदम एतमाद होगी और गवर्नमेंट बनी तो इस पे भी सबका इत्तेफाक है कि उस गवर्नमेंट की कारकर्दगी अब तक वो भी क्वेश्चन मार्क है, तसल्ली बख्श नहीं है। अब हमारे हुक्मरानों के मसाइल क्या है, हमारे सियासतदानों के मसाइल क्या हैं, हमारे अदारों की तरजीहात क्या है और हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है, ये है सवाल। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहाँ खड़ी है? पाकिस्तानी असल अवाम जो है उनके पास हर वीडियो में कहने के साथ साथ इस दफा दोबारा दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान की जो अक्सरियत अवाम है उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास मेडिसिन नहीं है, उनके पास तालीम के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। पाकिस्तान की अवाम बीमार होकर अस्पतालों के कॉरिडोर में पड़ी है, बेड मैसर नहीं है। हुक्मरानों की याशियां, बदमाशियां, अल्ले तल्ले। इस मुल्क को अब कहते हैं लूटा किसने, उसका सीधा सीधा फार्मूला मैं पेश कर देता हूं। जो जितनी देर इक़्तिदार में रहा उसने इतनी देर मुल्क को लूटा। चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे वो गिलानी साहब थे। चंद एक पर यह इल्जाम नहीं भी लगाया जा सकता, लेकिन अक्सरियत पर यह इल्जाम लगाया जा सकता है। मेरे मुल्क के लुटने के मुजरम वो उतने लोग हैं जितनी देर वो बरसर इक़्तिदार रहे। ये तो फार्मूला क्रिस्टल क्लियर है। इस पे तो पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक है कि जिसने जितना इक़्तिदार हासिल किया, चाहे उसमें हमारे फौजी जर्नैल हों। अब जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम मगफूर, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, वो बरसर इक़्तिदार रहे, जालिम थे, जाबर थे, कातिल थे, मुसलमानों को किलों में बंद किया, भुट्टो जैसे अजीम लीडर को अदालत से कत्ल करवाया। ये अगर जर्नैल ऐसे होंगे तो पाकिस्तानी कौम जो फौज को अपना मसीहा समझती है, जो फौज को अपनी आखिरी उम्मीद समझती है, अपनी आखिरी किरण समझती है, वो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जैसे जर्नैलों को तो अपना मसीहा नहीं मानती, इनको तो जालिम जाबर के नाम से याद करती है। अब नाज़रीन कराम, इमरान खान के ऊपर
اس لانگ مارچ کو لے کر دو باتیں کلیئر ہیں. ایک تخت یا تختہ. تخت کس سلسلے میں ہوگا؟ عمران خان کے ساتھ عوام نکلے گی، اس کی باتیں مان لی جائیں گی، اور اگر عوام یہ جان چکی ہوگی کہ ہمارے سابق حکمرانوں نے اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اس ملک کو لوٹا ہے، کھایا ہے، برباد کیا ہے، تو عمران خان کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے 50 پارلیمنٹیرین اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے منتخب رکن اسمبلی، دیکھیں پی ٹی آئی میں ووٹوں کی تو کمی نہیں ہے، لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، یہ حقیقت ہے. لوگ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے رجیم چینج میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیا، وہ کھڑے ہو گئے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ عمران خان کے بندے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اب مزید 50 اراکین اسمبلی جا رہے ہیں اسمبلی واپس. ایک لائن یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ افواہیں ہیں، میں آپ کو یہ خبریں نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہو سکتا ہے. میں اپنے ناظرین تک یہ افواہیں پہنچا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں. اگر پرویز الہی صاحب چھوڑ کے چلے گئے تو عمران خان بالکل ڈاماڈول ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا جائے سپریم کورٹ کے ذریعے، کسی ادارے کے ذریعے. اب یہ بھی ایک شوشہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا عمران خان کے لیے. لیکن میں اس تمام سینیریو میں، جب ملک میں ہیجانی کیفیت ہے، عوام انتہائی پریشان ہے، معیشت تباہ ہے، ہم دنیا کے معاشی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے پسماندہ ترین ملکوں میں جا رہے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی کرپشن، ان کے اثاثہ جات بڑھ رہی ہیں، ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس حالات میں یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ لانگ مارچ کے بعد میں پاکستان کا بیٹا ہونے کے ناطے جنرل باجوہ صاحب آپ سے 5 سوالات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے یہ میری ویڈیو جنرل صاحب تک پہنچے گی اور میرے احباب اس ویڈیو کو جنرل صاحب تک پہنچائیں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے آج سے 6 سال پہلے جب آرمی چیف کا اوتھ لیا تھا تو آپ نے 5 باتیں کی تھیں. وہ 5 باتیں میرے آج سے آپ سے سوالات ہیں. وہ 5 باتیں یہ تھی کہ آپ نے ان 6 سالوں میں بڑے 5 کارنامے سر انجام. حاضرین کرام، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو پاکستان کو 12 ارب ڈالر ریکارڈ پہ جرمانہ تھا، اس کو معاف کرانے کے لیے، اس کو ختم کرانے کے لیے اپنی جو جدوجہد کی، وہ پاکستان کا سنہری باب تھا. اس میں عمران خان اور ان کی حکومت، فوج، یہ سب ایک پیج پر تھے. اور یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پہ جو دورے کیے اور جس پہ کام کیا، میں پاکستانی قوم کی طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ جنرل صاحب، اگر آپ نے پاکستان کا جرمانہ ختم کروا دیا، پاکستانی قوم کو آپ جاتے جاتے اس بحران میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ 28 نومبر جو جا رہے ہیں، آپ نے جس قوم کو ریکارڈ کے ذریعے 12 ارب روپیہ ختم کروایا، آپ اس قوم کو بحران میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس سیاسی بحران کا فیصلہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو اس پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. دوسرا سوال میرا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے ہے کہ آپ نے پاکستان میں معاشی بحران حل کرنے کے لیے دوست ممالک سے عمران خان کے ساتھ مل کر جو کام کیا تھا، جو پاکستان میں ڈالرز کی برسات کی تھی، وہ آپ نے کیوں کی؟ اگر آپ نے جاتے ہوئے اس ملک کو اسی بحران میں چھوڑ جانا تھا کہ معیشت تباہ ہے، ہاسپٹل تباہ ہیں، سیاست تباہ ہے، سیاستدان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہی ہیں. عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف کو چور کہتا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کل پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو کہہ دیا. یہ تو زبان ہے ہمارے لیڈروں کی. آپ ان لوگوں کے سپرد پاکستان کو کر کے جا رہے ہیں. یہ آپ کا اقتدار ختم ہو رہا ہے اور آپ کا ٹرنور ختم ہو رہا ہے، اور آپ اس حالات میں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تیسرا میرا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر، بیرونی طور پر ہمارے خلاف جو سازشیں ہوئیں، اس کو جس انداز میں پاکستان کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے کھڑا کیا قوم کو، آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا.
पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाकर अंदरूनी तौर पर एक खलफशार पे आप इस वक्त छोड़ के अगर चले जाएंगे, जनरल साहब आपकी खिदमत पर ये क्वेश्चन मार्क होगा। आपको इसके लिए सोचना होगा कि आपने ये पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी, तो ये क्यों दी? इस कौम के लिए दी, इस कौम की हिफाजत की, और आप जाते हुए अपने सुनहरी बाप को इस अंदाज में नहीं छोड़ के जा सकते। आपने इस कौम का हक अदा किया, आज आपको इस कौम का हक अदा करना पड़ेगा। अगर जाते जाते आप अपने आने वाले कुली के लिए मुश्किलात छोड़ के जा रहे हैं और पूरी कौम को एक भंवर में छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आपका फेलियर होगा। आपको जाते जाते इस मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर बड़े फैसले करके इस मुल्क को इस अजाब से निकालना होगा। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपका जो हलफ था, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके अंदर आपको रहते हुए इस सियासी जो है बहरान, इसको ख़त्म करना होगा। ये हमारे सियासतदान तो लाशें बिछाना चाह रहे हैं, और जो मैं मजम्मत करता हूँ बीएंगे इस मुल्क के इस बेटे होने के, जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है, वो किसी वजीर दाखिला की गुफ्तगू नहीं है, वो तो एक बदमाश की, एक कातिल की, एक गुंडे की गुफ्तगू है। वो तो इस मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। उसकी गुफ्तगू से जो नफरत, जो इश्तिहार पैदा हो रहा है, वो किसी सूरत किसी पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। मेरे नून लीग वाले भाइयों को अगर अच्छा लगता है तो मैं उनसे माजरत के साथ, लेकिन वो कोई इंसानों वाला उनका रवैया नहीं है। और फिर जो हमारे सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो जो उसे कमाल अंदाज में कुछ लोग, चंद लोग आटे में नमक के बराबर जो उसका दिफा करते हैं, ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमने तो इस मुल्क के लिए सोचना है, मेरे मुल्क के लिए कौन काम करेगा। मेरा आखिरी सवाल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपसे ये है, मेरा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अपने 75 साल दौर के नाजुक तरीन दौर में है। आपका दौर ख़त्म हो रहा है, आप कैसा पाकिस्तान देकर जाना चाह रहे हैं? आप एक मुस्तहकम, सियासी तौर पे मुस्तहकम, माशी तौर पे मुस्तहकम, एक खुशहाल अवाम छोड़कर आप अपना एक सुनहरी दौर ख़त्म करना चाह रहे हैं, या आप एक धरनों के अंदर लहू लहान पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं? उम्मीद है मेरी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।